অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে বর্তমানে গোটা দেশ তোলপাড়। বহু বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা দেশে ঢুকে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই দাবি করে বিজেপি। এই ইস্যুতে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয় পশ্চিমবঙ্গকে। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়টিতে ফের একবার আলোকপাত করেন। দেশকে অনুপ্রবেশের বিপদ থেকে রক্ষা করতে এক নতুন জনসংখ্যা মিশন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লালকেল্লায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সতর্ক করে বলেন, এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা গঠন বদলানোর চেষ্টা চলছে, যা শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর সংকট ডেকে আনতে পারে। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। এই প্রসঙ্গে মোদির বক্তব্য, ষড়যন্ত্র করে দেশের ডেমোগ্রাফি বদলানো হচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুবকদের রুজি রোজগার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের বোন মেয়েদের নিশানা বানানো হচ্ছে, জনজাতিদের ভুল পথে চালিত করে তাদের জমি দখল করা হচ্ছে। এসব কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। বেআইনি অভিবাসনের সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শহরে সন্দেহভাজন শ্রমিকদের পরিচয় যাচাই করে বিশেষত বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতা দিবসের বার্তায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ইঙ্গিত দেন সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের দিকে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল অভিযোগ করে আসছে যে বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয়দের বেআইনি বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সব কথা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার গঠন বদলে যাওয়া জাতীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়। এটা সংঘাতের বীজ বুনে দেয়। কোন দেশ অনুপ্রবেশকারীদের সামনে মাথা নোয়ায় না, আমরাও নোয়াবো না। তাই একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জনসংখ্যা মিশন শুরু করা হবে, যা দেশের উপর আসা এই বিপদ মোকাবিলা করবে। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি উত্তাল। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। বাদ পড়েছে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম। পশ্চিমবঙ্গেও এসআইয়ের সবুজ সংকেত দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা রয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে। তাদের খুঁজে বের করতে এই প্রক্রিয়া। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জমি হাতিয়ে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা, অর্থাৎ ল্যান্ড জিহাদ বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। শুক্রবার কার্যত সেই কথাই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। ল্যান্ড জেহাদ কি? ওয়াকফের নামে সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভুলিয়ে ভালিয়ে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করছে বিজেপি। শুধু তাই নয়,
আসাম এবং ঝাড়খণ্ডে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে বসতি গড়েছে অনুপ্রবেশকারীরা বলেও অভিযোগ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিন্দু আদিবাসী বনাম খ্রিস্টান আদিবাসী মুসলমান দিকু অর্থাৎ বহিরাগত তত্ত্বে তরজা নতুন কিছু নয়। অনেকে মনে করছেন এই মন্তব্য করে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামনে এনে প্রধানমন্ত্রী কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আক্রমণকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।